Mao ni nagdula karon guys. Rido Delfin, Dabok Breaker ng Compostela, Davao de Oro versus William Segovia sa yellow. Okay. Mga shoutout sa next tumatunga na lang video. Yun ang teriyo siguro. William Segovia sa yellow versus Rido Delfin sa pula. Apoy ko. Apoy kayo. Shout out Ugat Dama TV, Edgardo Sarmiento from Olongapo City, Ayala Zamboanga City, Dani Digo, Super Barili ng Cebu, Marcial Rosel from Cavite, Ma'am Shi, Mimi and Mia, Siso ng Lunita, Binjak ng Maynila, Amay ng Quiapo, Islao Palitaw, Regan Binag, Ray Caparas ng Binangunan Rizal, Damador 1000, Kada Vista TV, Dama King TV, Halikon Dama TV, Dama Formada, Big Vlog TV, Tripod Dama TV, Bonbon Dama Gamer Vlog, Yapox TV, Larry Dama Kitsi, Room Force TV, OCP TV, Kadisi Vlog, Sikatuna Bohol, Robin Gaon ng Tagum, Alex Bintayaw, Sani Kadungog TV, Medina Dama TV, Class C, Damas Boy Discovery, Marong Mar Vlog, Red Sorig, Marlon Backyard, Busing Vlog from Laguna, CTV Gamer TV Vlog, Fishing and Cooking with Lakay, Boss G4 TV, Justado Gataan, Baliwag, Bulacan, Uzi, Cobras Vlog, Anjon TV, 1979, Boss John Manimog, Santa Cruz, Davao del Sur, from Riyadh, Cabra, Saudi Arabia, Eric Reyes Ervito, Piamonte, John Walter Salas from Tagum, from Marites Vlog, Santander Channel 7307, Bumkin TV, Cocoron Dama TV, Conlons TV, Alicia Bohol, Starax TV, Ampugi TV, Music Lover, Rose Aguirre Vlogs, Santander Pabarkada, Tantan from Parabo City, Uzer Bull Vlogs, Dama Vlog, Placer TV, DX Records, Norhain Team, Mahalaga TV from Laguna, Ira Magyaya from Minduro, Raptilsa Vlogs, Juni Mula from Surigao City, Neo Mary Silin from Davao City, Daddy and Mami G Vlogs, Dudong Potani ng Barangay Syukon, Ramil Danila, Barangay San Miguel of Yubataan, Boss G TV Vlogs. Hanggang wala na shoutout, sa next video na lang. Dula ni William Segovia sa yellow versus Rido Delfin sa pula. Hanggang wala pa ka-subscribe sa akong channel, kag-subscribe Dudo Muslim TV Vlog. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga new upload videos. Lain. Wala. Dito na pagkuman, talamban. Ay pupun talamban. Ala, kana sa syudad dito. Syudad ng Pilong. Talamban. Syudad sa syudad. Baydal, basta na kay gusto shoutout Baydal. Sayo mo, labot ka nun. Mga printe. Ha? Ito ba ang videos mo? Oh, biyay ba? Sabi ko po. Sa abo. Murag
Nalogi nagkakisa atong dabok breaker rin guys. Panalo William Segubia. Ritso ta sa ginto. Okay, padayon ta sa atong dula mga master. Ginto na ni guys. Natalo si Frido Delphine. Padayon ta sa tuwa shout out. Edgar Baranda from Katiil, Donald Selmo TV, Kataingan, Damador, and Travel TV from Masbati, Uy Dalagit, Suarez, Leader Farm, Charlie, the BBA Vlog, Daddy L TV, MCC TV Vlog, Master Fishing TV, Alex de la Hermesa, Anjo Dala TV, Flavio Morales, Lawin Mengadu, John Sido Vlog, RNG Vlog, Patang Tulis Official from Surigao, Damador ng Buena Vista, Pops EDL Channel, Boya Bukyo TV, and the music video PFS, ER Mac Vlog, Tamtax lang Malakas, AKS Zandrado, MRS Matmalan, Roper Barili ng Cebu. Ang wala pa shoutout sa next video na lang, Dula ni William Segubia sa pula versus Frido Delphine sa yellow. Game to na ni guys. Okay, sa daw gusto shoutout at paki-comments lang para ma-shoutout mo next video. Kayo. Sinungaling bugayo.
Panalo, Brido Delfin. Maraming salamat sa inyong